الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ala nyini sarakati bo wa keli yoni sodi ka do ala ye bunara madde da o de kama abike dongo do I ka nyena maya kono nga juma do fa ala ko doka faraka sabula juma do ya don gere nyi subhanahu wa ta'ala kambeleke minu ngatili meleke minu hakili ka da jibril yoni sodi ka do ulu de bejigi kan laje kan lame kan goloshi I ka joni karisa ye nin kɛ a ye nin fɔ a ye nin ɲini jɔni sodi k'a dɔn jaabi telima o bɛ subhanahu wa ta'ala bolo jɔni sodi k'a dɔn sunkalo o lahɔrɔma a n'a barika jɔni sodi ka taa fara juma barika a n'a lahɔrɔma an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ mɛlɛkɛw bi ci min fɔ a ye min ka girin bɛɛ ye jɔni sodi min ka teli a bɛɛ ye ani min kelen bɛ k'an kamana gan o y'an ka jamana ye an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ jɔni sodi k'a dɔn jamanaba min n'a tɔgɔ ye Mali ala ka suma ala ka suma sunkalo ba in na jɔni sodi k'a dɔn an ye ayiwa sali minnu kɛ an ye nafila minnu zali an ye sarakati minnu bɔ an ye ala deli minnu kɛ ala k'a minɛ an n'a baden alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi ya rabbi ya rabbi jɔni sodi k'a dɔn subhanahu wa ta'ala ma ye ala ma ye ɲɛna jɔni sodi k'a dɔn ala ma ye jɔni sodi nka ala kumana ko a ma ye wa ala ma ye ɲɛna dɛ maa tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a ye ala ɲɛna a ma fɔ dɔ taara sanbara 7 la ko kira in dɔ taara sanbara 7 la wa Nabila Musa wa jɔni o kɛra turusina kulu la Nabila Musa ani ala kumana da ni da nka a ma ala ye o kumana de a ma ala ye ala tɛ se ka ye a ka jɔni fɛ belebele ayi ma ala la jɔn sedu ala kumana jɔn sodi k'a dɔn ala kumana alikuranɛ kɔnɔ a ye kuranɛ in di Muhamadu ya Rasulullah ala kumana min ye Tawreta ye a y'o di Nabila Musa ma ala kumana jɔn sodi k'a dɔn Zaburu kɔnɔ a y'a di Nabila Dawuda ma ala kumana Lejina kɔnɔ a y'a di Nabila Isa ma ala kumana de nka ala ma ye jɔn sodi ni maa min ko kuma ye fu ye ni maa min ko dugawu tali ye fu ye I ye nkalontigɛ de bɛ fu la a m'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ a ka kira bayi Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallah jabbar Allah Allah Muhammadan abduhu rasuluhu Allah ya Allah ya Muhammadu rasulullah Allah ikolo gɛlɛya jɔn sedu hami ba anw de la jɔrɔ ba anw de la jɔrɔ tɛ ala la hami tɛ ala la an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ jɔn sedu anw ka jamana den Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min kan jɔn sedu ya rabbi an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ a k'a ta ka bɔ an bɛɛ kan bana bɛ min na gɛlɛya bɛ min kan jɔn sedu jɔrɔ bɛ min na ala de ye masa ye jɔn sedu k'a dɔn a bɛ fɔ ale ala de a b'a ta ka bɔ an kan an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ jɔn sedu k'a dɔn ala min se masa ala min n'a bɛɛ lajɛlen bɛ laban ale bolo jɔni soda an b'a ɲini a fɛ a k'o kɛ kiraba Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a k'o kɛ kuranɛ kama a k'o kɛ Maka ani Madina kama a k'o kɛ Kuresiw kama an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ jɔni sedu an ka jamana in an hamina an jɔrɔ la jɔni sedu k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana in kan a dɔnnen don banbanji maa min ma sidɔn jɔni sedu k'a dɔn maa min tɛ kodɔn kafiri maafala maajugu jɔni sedu k'a dɔn jafanti ala k'u ta tiɲɛ ala k'u halaki ya rabbi ala k'u halaki ala k'u ta tiɲɛ Mali kɔnɔ jamana den min bɛɛ jɔni sedu k'a dɔn n'a sɔrɔla miiri jugu b'i la hami jugu b'i la ka ɲɛsin jamana ma maa yi halaki ala k'i halaki ala k'i ta tiɲɛ ala k'i tere ɲɛsin I yɛrɛ ma an b'o ɲini Allahu ta'ala fɛ dugawu kɛbaa ye an ɲa minɛbaa ye Allahu ta'ala ye jɔni sodo an k'an jija sunkalo a tɔ man ja bilen juma tɔ ye 1 ye nin kɔfɛ ala ko jira an na bi tɛ tile 21 ye de awɔ o don bi ye tile ne kun y'a kɛ tile 27 ye ayi dɛ e teliyara kojugu limaniya sun ye limaniya de ye o n'o tɛ n'i sunna hali ka don frigo kɔnɔ k'a datugu i da la a b'i tɔɔrɔ a b'i tɔɔrɔ jɔni sedu
sun ye Ala ka ko de ye koyi. A kɛbaliw Ala kana n'u kɛ kelen ye. Ami. Wa sun ka jugu maa min ma i b'o dɔn wa. Maa min bɛ sun k'i sigi kilimu kɔrɔ. Ayi sun ni sunna i bɛ munumunu de. I bɛ munumunu de. O de b'a. Nka k'i sigi kilimu kɔrɔ wala k'i sigi suma la i tɛ fɛn kɛ sun ka jugu de ma. An ka jamana faamaw min ye Asimu Goyita ye min ye Choguel Kokala Mayiga maa ye sira ɲuman d'u ma Ala k'a d'u ma maa ye hakili ɲuman d'u ma Ala k'a d'u ma Ala ka jamana hinɛ don dusukun na Ala ka jamana hinɛ don dusukun na ya Rabbi Ala k'a se k'u ye Ala k'a dabali k'u ye ya Rabbi maa ye Asimu tɛgɛ magaya Ala k'a tɛgɛ magaya n'o tɛ a bɛ ka dɔɔnin di maaw ma koyi œuvre sociale château dama tɛ ka di koyi malo ni tulu ni misiw bɛ ka di sisan Asimi Goyita fɛ kɔni malo ni tulu ni hinɛ o ye hinɛ da ye malo tulu ni anzɔn dan'o ma a k'o di fandaw ma n'a bɛ girimandi a k'o di n'a tɛ girimandi a k'a to yen n tɛ maloko la o bɛ n fɛ tɛ wari di jɛdɔw ni sɔrɔsikɛ ye 2000 d'i ma a bɛ kalo bɛɛ kɛ a b'o lakali maaw ye o tuma o tɛ wari dɔn o tɛ sɔrɔsi fonisire ye han o tɛ fonisire ye u t'a dɔn u tɛ wari dɔn a b'a dɔn a t'a dɔn cogo di Asimi tɛ wari dɔn Maliki Jaw ti wari dɔn Segukaw ka den Narakaw ka den Sayo Kamara ti wari dɔn ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ Modibo Kone ti wari dɔn Maliki Jaw a kana wari dɔn nka karisa ye n wolo a b'o kɔni dɔn nin ye mun ye n'i wolo kɔni attention faama don Gwa bi jan a kɛrɛfɛ ma mais tu parles comme ça au président du CNT c'est mon fils n den don o b'a bɔ n den la de n'a bɛ n fa a kɛ n fa a kana a fa minɛ k'o fa sa n den don nin ye mun ye a ti wari dɔn a ti wari dɔn dɛ i bilen ma wari dɔn nka n bɛ dugawu ni barika ɲini n ba fɛ i bɛn'o dɔn kɔni maa min bɛ wari dɔn dɔɔni o ye Choguel ye ale tun bɛ kɛlɛ la a ɲinɛnen bɛ maaw kɔ Choguel ɲinɛna maaw kɔ koyi Allah Choguel ale ni a ka kɛlɛ in dɔ ten an ye se sɔrɔ sa o se sɔrɔla i kɔfilɛ u ka kɔfilɛ a k'a kɔfilɛ journaliste la ten u ka jateminɛ kɛ sa u ni CEDEAO ko in ni gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen u k'a ban ten an ye se sɔrɔ o se sɔrɔla an wasara o min ye maa kɛlɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'i y'a bi k'a tereke k'a bi e de bɛ kɛ hakilima ye k'a to yen i b'a to ten n'o tɛ a tɛ kuma dabila dɛ CEDEAO y'o ye an ye se sɔrɔ sa o tuma an bɛ CEDEAO to ten de an bɛ tɛmɛ n'an ka baaraw ye o sera sa han embargo y'u ka wuli n'o tɛ maa yɛrɛ ye kulekan bɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye kulekan bɔ sa koyi e m'a fɔ ne ye yan ko an di sa e m'a fɔ k'u ka tɛmɛ ni embargo ye awɔ n'o yɔrɔ don wa ayi o t'an bali ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ tiɲɛ fɔ o an bɛ tiɲɛ fɔ nka embargo in n'a sɔrɔla an bɛɛ bɛ to a la an ka to a la an bɛɛ ka to a la non nka an bɔra sa an sago de sɔrɔ an sago de sɔrɔla n b'a fɛ k'o yɔrɔ de f'i ye Jɔni Seydou segin ko tuma sera an k'an ŋaniya kɛ kelen ye hami o hami bɛ maa min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ka hami i k'a dɔn e de b'i ka hami dɔn ne ka hami embargo ka wuli bi Jɔni Seydou embargo bɛɛ k'i ka hami miiri an ka jɛ k'a di Alahu Taala ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله يا الله يا الله يا الله آمين kulo gɛlɛya Asimi bi dɔ di a bi dɔ di la ilaha illa a bi dɔ di ami ami ne ko a ka cɛ in bɛ yen wa jɔnni an pe le pe Segukaw ka an pe yan an pe tununa dɛ a fɔ a ye ko ni maa sɛbɛw jɛra a tun tɛ dun don kelen bamanankan don a fɔ a ye tan ko ne ko ten ale ye maninka ye a ti bamanankan mɛn ten dɛ a b'o mɛn a b'ale sɔrɔ ka kan mɛn la hawla wala quwwata illa billah amin alhamdulillahi rabbil alamin Turajandama an b'a daminɛ ni Dankɔrɔba ka yamaruya ye El Hadji Mamadu Ba Jara fɛn min ye nin walejuba in ye Dankɔrɔba a dalen bɛ duwawu a tɛ taa a tɛ maa ci Dankɔrɔba in an n'a ɲini a fɛ a ka duwawu kɛ jamana in ɲɛ a ka duwawu ti bi bala cogo bɛ di Jɔnti Seydou kana siran faden waritigi ɲɛ ayi sira faden min n'a bɛ fɛn mara o ye tiɲɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn Babilen ye nin fɔ n ye dɛ Babilen ye nin fɔ n ye à l'âge de 15 ans a ma bɔ n kɔnɔ dɛ awɔ n segilen filɛ k'a f'i ye dɛ i ye kuma kɔrɔmaba fɔ Jɔnti Seydou a ko maa kana sira i faden fɛ sɔrɔla ɲɛ ko nka k'i ka sira i faden fɛ marala ɲɛ kala siga
n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau journaliste di k'a dɔn tabale gosira i k'a dɔn forobafɛn tɛ se ka kɛ jɔnforo ye journaliste di k'a dɔn ayiwa min ye jamana a ka soba minnu bɛ yen ni dɔw dalen don a kɔnɔ fu journaliste di k'a dɔn i bɛ si a kɔnɔ i bɛ jangawalaki kɛ journaliste di k'a dɔn a bɛɛ dabilatɔ don jateminɛ kɛra i k'a dɔn so 36 bonyanko Bamakɔ yan journaliste di k'a dɔn kalo 6 de dir'u ma u k'u ka yɛrɛkɛ ka bɔ yen. I tɛna nɛni kɛ n k'u ka yɛrɛkɛ ka bɔ yen u ka taa ka bɔ yen journaliste du Asimi i k'a dɔn forobafɛ maa tɛ se k'o kɛ i kelen da ye sɛbɛnnikɛla ko jateminɛ de kɛra jamana ka so o so bɛ yen journaliste di i k'a dɔn a dɔw dalen don a kɔnɔ i k'a dɔn sɛbɛn t'u bolo yamaruya t'u bolo o de sɛgɛsɛgɛli kɛra waati janna journaliste di i k'a dɔn faamuyali nana sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiriso min n'ale de bɛ dugukoloko ani soko kunna ministère des domaines journaliste di i k'a dɔn a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ so 142 la journaliste di k'a dɔn k'o de ma ko logement administratif sɛbɛnnikɛla ko Bamakɔ yɛrɛ kafo kɔnɔ dama journaliste di b'a ye k'a fɔ a dɔw kɔni kɛ bɛ k'a k'u halala de ye o journaliste u tɛ courant sara u tɛ ji sara u dalen bɛ nin so ninnu kɔnɔ nka min kɔni ye bɔ kɛra min galama so 36 ani so 6 journaliste di k'a dɔn minnu b'a kɔnɔ a fɔr'u ye u b'u yɛrɛ dɔn a fɔr'u bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn kalo 6 n'o tɛmɛna k'u dalen to yen journaliste di k'a dɔn sɔgɔmada joona u bɛ wuli k'a sɔrɔ u n'u ka minɛn yɛrɛ kelen bɛ goudron da la sabula ta tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ ka forobafɛ caman de kanu kelen bɛ k'o k'i negela ye journaliste di k'a dɔn u tɛ taa u tɛ maa ci u dalen bɛ a baradumanden la ayiwa san kalo 12 o bɛ ɲɛ cogo jumɛn na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen journaliste di k'a dɔn u taara don retraité la dɔw bɛ yen journaliste di b'a sɔrɔ i k'a dɔn kunkolo gɛlɛya yɛrɛ kama u t'an bɛ don so ninnu kɔnɔ sɛbɛn t'u bolo yamaruya t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko ayiwa foroba baara dun ye min ye dɔ de b'i ta kɛ ka taa ayiwa dɔ wɛrɛ bɛ na o kɔfɛ a ko an bɛ don min na ko bi n'i ye yuru yaari kɛ so 142 journaliste di k'a dɔn 36 in kɔni nama dunnen don maa gansanw fɛ ka sɔrɔ u ta tɛ kuma in yɛrɛ kɔni taara fo conseil des ministres de la ka yamaruya di ministre ma o kuma a ka wuli ka jɔ kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la dama ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye Mahamani Ture ye ko nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko Fɛnijini Zogoba docteur Choguel Kokala Mayiga ani CNT député kuranu u karila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga u ye jango janda ye u ye ngɔri o ngɔri fila ye a y'i pan ka t'i jɔ a bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i jɔ jasaw canjalaw Choguel Kokala Mayiga le stratège le lion sɛbɛnnikɛla ko naam a ko kunun ko fɛn min ye CNT Jabala la centre international de conférence de Bamako la yan ka di ni yen ye sabula ka kɔndon in ye kabi fɛn min ye Maliki Jawo ye a ye ci sama Choguel Kokala Mayiga ma na CNT conseiller mago b'i la kuma b'an bolo k'i da dɔ ɲininka kunnafoniw kan kunnafoni min bɛ tali kɛ i ka baara la dajugu caman bɛ minnu ko zeni o zeni kɔni Choguel ko bi ban sɛbɛnnikɛla ko dɔw yɛrɛ ye janfa labɛn dɔw ye namasa fara labɛn dɔw kɔni dara fɛn min ye jɛjugu bɛɛ lajɛlen siri min bɛ se k'a to Choguel kɔni ni jiwoyo bɛ taa n'a ye cogo min na sɛbɛnnikɛla ko nka u ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye kɛlɛ Choguel u t'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kununko ye dugu jɛlen Choguel kɔni o y'a sɔrɔ kunɲɔgɔn kelen daba ye sunata ye sabula a bi si baara de la a bi tile baara la ministres chef de cabinet secrétaire général ka fara a yɛrɛ ka conseillers kan ani primature baarakɛlaw kunɲɔgɔn kelen su ni tile bɛɛ bi baara kɛ bɛɛ n'i ka matelas taara primature la maa si tɛ sunna a kelen a kɛn bɛ ka bɛɛ jɔ kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni ye a ɲini dɔ don a ko sabula ni jamana y'i bila baara la fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɔ jamanadenw ka tigɛ i la y'an ko sigi min kɛlen bɛ n'o ye CNT CNT jamana bolofara kulomaw olu de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ CNT ye ɲininkali kɛ kunnafoni foyi tɛ dogo a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a sɛbɛnfura n'a kunnafoni min bɛ yɔrɔ min na ani min tɛ yɔrɔ min na a y'a bɛɛ dangolo kan
sɛbɛnnikɛla ko da wulila Sonkala ma ye ministère girinna département minnu bɛ yen n'olu ye caman kɛ olu ta nɔgɔyara nka caman ne bɛ yen n'olu tun bɛ sunan na fɛn min kɔni ye Choguel kɛlen ka ci bila u ma nani rapport ye nani i ka note introductive ye caman bɛ yen kɔni ji jiginn'u ka to la sɛbɛnnikɛla ko sabula Choguel ye cɛ min ye k'a jirila kɛnɛkisɛ jɛ ka pan baranba e ta in man ɲɛ ka n den sigi kun o yɔrɔnin bɛɛ k'i lamaloya o cɛ don ayi ale ti maa musalakaw baara de ka ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko Choguel y'i labɛn dugu bi jɛ waati min na 9h Choguel taara i sigi ka CNT maaw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CNT président ye n'o ye colonel Maliki Jaw ye Segukaw ka den a ye kuma dadon k'a jira Choguel la k'a fɔ anw y'i wele sigi in di tali kɛ dɔwɛrɛ la anw mago de bɛ kunnafoni na wa i ka baara an bɛna kɔlɔsi min ɲɛna min man ɲɛ an b'a hakilinata di jamanadenw bɛna kunnafoni fɛnɛ sabula a bi kalo 9 dɔ bɔ e kun nana danotigɛ dɔ k'an ye u ko min ma programme d'action gouvernementale PAG an b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la Choguel Kokala Mayiga wa kuma b'i bolo sɛbɛnnikɛla ko kuma dilen Choguel ma a ko fɛn min ye Buguni ka guloki min b'a la a ye numanfɛla cɛ ka kinifɛ kɛrɛ cɛ papier dalen b'a kɔrɔ k'a to tabali kan a ka jan n'a yɛrɛ kunnama ye wa an bɛ min f'i ye i y'a dɔn Choguel yɛrɛ cɛ pasanin don nka bundeni don dɛ bolo ti d'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Choguel a nana dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni ye baara kunbabaw la cɛtigɛ minnu bɛ yen a y'olu ɲɛfɔ ka t'i sigi k'a fɔ Maliki Jaw ye kuma di CNT membre ma labɛnnen don mugu ye min ja o k'o ci ayi sikeyi tok sɛbɛnnikɛla ko a ko mugu ye min ja o k'o ci haraba kamalen dɔ bɔra jamana ko Nuhu Sar ale ye kamalen zaramaya cɛ ka ɲi a ka tubabu ka kadi a ye kuma ta ale ye kuma ta a ko fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ma a ko a bi kalo 9 dɔ bɔ an y'i bila baara la baara jaabi e yɛrɛ bɔra k'a fɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara 30 dɔrɔn de sera ka kɛ n'a fɔra an k'i don kilasi kɔnɔ ka i ka moyenne bɔ anw kɔni bolo o ye sota moyenne de ye wa Choguel kɔni anw bolo baara ma ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Nuhu Sar ye kuma caman fɔ a ko namara kɛra polisi la namara kɛra kanamu na fɛn min ye ministre dɔw ye olu cɛsirilen bɛ i b'a fɔ olu ka sa o waati kelen ministre dɔw bi kolo k'a la ko ani dɔkɛbaliya la yala ko Choguel t'o kalama wa a ye jɔn tɔgɔ fɔ a ma maa t'a fɔ dɛ kuma ma dafa o n'i taara ministre dɔ ye nin kɛ dɔ ma nin kɛ i b'u tɔgɔ de fɔ ko dɔw tɛ baara la i b'u tɔgɔ de fɔ naam sɛbɛnnikɛla ko ale taalen fɛn min ye Araki Tala Jara ale fana nana kuma ta Araki Tala ko a ko fɛn min ye Choguel a ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ u ɲɛ b'u la nka fɛn min ye sɛbɛnfura minnu dira olu ma sɛbɛnfura in kɔni ma faranfasiya ba d'olu ma yɔrɔ min ɲɛna ani yɔrɔ min ma ɲɛ k'olu mago tun b'o perepereciya de la o bɛ kɛ sababu ye olu k'u bolo turu a bɛɛ lajɛlen kan nka Araki Tala ko a ko fɛn dɔ ko nin bɛ yen o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ a ko sɔrɔdasiw ka minɛnko kɛlɛ kɛli ka jamana bolo bɛɛ lajɛlen lafiya a ko baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la ale yɛrɛ ɲɛ b'o la maa y'o don a da wa e dun ko cogo di naam a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn wɛrɛ bɛ yen min ɲalen bɛ min wulikajɔ n'a cɛsiri ministère min n'a ka wulikajɔ ye Mali ni jamana wɛrɛ kɔkankow ɲɛnabɔli ye Ablaye Diop a k'o ka baara ɲalen bɛ k'o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ maa y'o don a da wa naam o ko kɔfɛ a ko maa min fana bɛ yen n'o cɛsirilen bɛ n'o ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sababa ma ministre min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma Bɔbɔkɛ Pasa Ali Useni Sanu a k'o ka baara kɔni ɲɛlen don o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ maa y'o don a da e dun ko cogo di a tɔ fɔ ka na kuma b'an n'u da o dɔwɛrɛ bɛ yen de maa wɛrɛ baara wɛrɛ ɲɛna de a caman di tel que kuranko jiko Lamini kuran bi tigɛ ji bi tigɛ journaliste Seydou nka min ye bondoba minnu nana nin fɔra ka kɔ bi ɲɛ dɛ baara bɛ ka kɛ non nin fɔra dɛ empressé de don n'o tɛ non naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko baara minnu bɛ sen na a ko fɛn min ye Choguel ye maa caman y'i ta fɔ n'a bɔra nin maa fila la minnu kɔni ye siga don kuma na maa o maa kuma na bɛɛ lajɛlen ye Choguel tanu sabula fɛn min ye jamana a mago bɛ fɛn min na tiɲɛjala fɔli marabaajugu ye jamanadenw golobali a ko ka jamanadenw hakili dayɛlɛ k'u bila baara la ka armée bila baara la fɛn min ye jamana ye k'a basigi min bɛ se k'a to jamanadenw jigi ka sigi embargo min bilen b'an kan janfa o
janfa binnen bɛ CEDEAO jamana wa ni Faransi fɛ k'an bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ janfa in kɔrɔ ka Mali jɔlen to kɛlɛnw Choguel y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Choguel ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri tɛ ani colonel Assimi Goïta min kun laɲininen bɛ ka ɲɛsin Mali ma o tɛ nin ye koyi o de ye guerre civile ka wuli jamana den bɛɛ lajɛlen hakili ka tiɲɛ an ka ɲaami an ka taa ɲɛ sɔrɔ Guinée wala Burkina sɛbɛnnikɛla ko Ala y'an kisi o ma Dr Choguel ko k'Ala Mayiga waati min ni kuma dira ma f'a b'a nɛnɔ muga sabula kuma min n'a b'a kɔnɔ kɔrɔfɔ min n'a b'a kɔnɔ k'a lase a sira a kɔnɔ Choguel ko a ko aw siralen bɛ fɛn min na n'o ye transition cɛmabɔli ye jɛkulu min kan ka kalafiliw labɛn o baara bi sen na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen assise nationale kɛra jɛkulu min bɛ yen n'o bi n'o larawe o commission fɛnɛ sigira n'o tɛmɛna ka bɔ yen transition a y'aw hakili to a la kalo 24 don dɛ CEDEAO sɔnna CEDEAO ma sɔn anw bɛn n'o kan ka ban anw ɲɛna jɛna n'a ye an jɛna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko kalo 24 bi boso kalo 8 fɔlɔ an b'o kɛ ka kɛlɛ kɛ ka minan sa ka jamana fa bɛɛ lakana administration ka segin jamanadenw ka basigi maa minnu bolilen bɛ ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛw ka segin n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili ko kumaw de bɛna fɔ député kalafili maire kalafili président kalafili hali région kalafili nin bɛɛ lajɛlen de bɛna labɛn wa o de bolo dalen bɛ Assimi Goïta ko o de ka kɛ kan b'o baara de la sɛbɛnnikɛla ko Choguel bi tila kuma na waati min na fiɲɛw bɔra dɛ Choguel ka kuma bila colonel Maliki Diaw ye tɛgɛrɛ dasi CNT membre wa Maliki Sorasi ye tɛgɛrɛ fɔ Maliki kɔrɔba Tuama Maliki kɔrɔba Tuama Maliki Segu Dangandala Maliki Diaw wala a ye tɛgɛrɛ fɔ u ye tɛgɛrɛ dasi Choguel ye n ko fɔta est-ce que kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Seydou cɛnin min di sa n'a tɛ cɛnindigiya kɛ o ti kɛ maa ka cɛnin ye Joasi Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Jarakɛ Ablaye ko Choguel ko k'Ala Mayiga a ma tɔtɔ ko la Joasi Seydou k'a dɔn maa min mana bolokurunya kelen sɔrɔ namasurugu la kan'a fɔ i ma fɛn sɔrɔ sabula nin kalo 9 min n'a fɔra min kɛra a kɔnɔ Amini ka samugan bonyangoba a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ Joasi Seydou k'a dɔn ɲɛdon kun ye an ka sɔrɔsikuluw de ye ɲɛdon kun ye Bamanji fɛ minandanya ani cɛndanya Joasi Seydou an bɛ don min na ko bi min ye ɲɛdimi fura ye i y'a fɔ i k'a dɔn kɔdimi fura tɛ wulikajɔ ni a wa sebaaya bolo kan Joasi Seydou maa tisara maa na Mali kɔnɔ bi min ye an ka armée ye lakana nani jamana kɔnɔ hali maa tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ banna sa nka nɔgɔyaba donna fan caman na Joasi Seydou i k'a dɔn maa ti kɛlɛkɛ ni minan t'i bolo minan min ye aéronef ye o 9 sɔrɔ la Joasi Seydou k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ cɛden da min ye sɔrɔsiw ye ka dɔ fara cɛdenw kan maa 600 bɔɲɔgɔnko Joasi Seydou k'a dɔn o taara cɛden da la maa 101 Joasi Seydou k'a dɔn awa patrouille n'o ye munumunu salo ye ka yɔrɔw sɛgɛsɛgɛ 101 ani 500 kedimi ye Choguel ko ni awa bɛnkɛra kan sɔmin kelen don min na MINUSMA u tɛ taa olu bi to yan Joasi Seydou awɔ ko MINUSMA bi sɔn ka to yan Choguel ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo ka jamana in kɔnɔ min ka gɛlɛn maliden ma kosɛbɛ an ta taa an yɛrɛ ye taa yɔrɔ t'i la na yɔrɔ t'i la Joasi Seydou k'a dɔn Mali fan o fan y'i jaabi n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ armée ka fanga ani armée ka yɛlɛli barika bonyana kosɛbɛ cɛmancɛ fanga a y'o de ɲini jamanakuntigi min ye Assimi Goïta a yɛrɛ ye kɛlɛkɛla ye a ye kɛlɛ kɛ sɔrɔsi don jamanadenw awa sɔrɔsiw mago bɛ min na kosɛbɛ maa t'o fɔ Assimi Goïta yɛrɛ sabula a ye kɛlɛkɛla ye Joasi Seydou a ko a bɛ ne ka waati bɔ jamana kɛra jamana ye Mali seginna Maliya la sabula kabini mɛkalo tile 25 san 2021 Joasi Seydou b'a ye k'a fɔ colonel Assimi Goïta a ye fɛn bɛɛ lajɛlen de ɲɛɲini jamana yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn bolo bɛ se ka da sɔrɔsikuluw ka cogo min a y'o de kalifa premier ministre la Choguel ko k'Ala Mayiga sɔrɔsi minnu bɛ yen ani sɔrɔsi ɲɛmaw ani ministre minnu bɛ yen minnu bɛ kɛlɛ kunna Joasi Seydou i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen hi de kɛ i k'a dɔn sɔrɔsiw ka mago an'u ka kilaw bɛ ɲɛnabɔ cogo min na kɛlɛ ti kɛ abada Joasi Seydou i k'a dɔn diɲɛ laban in na ni dakabana marifaw t'i bolo o de la aéronef 9 Joasi Seydou i k'a dɔn Mali y'o sɔrɔ yɔrɔnin kelen kɔrɔlenw tɛ a katakatanin ma tɛ min bɛ wuli canjala ka sin ka suru Ala an to yen sa cɛw tɛ kelen ye nin bɛɛ tɛmɛna sa n'an dɔrɔn bɛ de sa avion kɔrɔ de kun don u ye pɛntiri k'a la ka mana don a la min bɛna kati ye k'a to entraînement na o c'est bon mais c'est mieux de revenir aw sɔnna aw bɛ se n'an ye a ye tɛmɛ n'a ye
c'est mieux de le dire souvent. Parce que Malien a problème, il y a même pas un an. Moi, je et tu n'as pas voilà. Ça, c'est le passé. Avion nani. Ka dulaki jemaw ni mo wele fa be fe dunu ni bala anja va de ça mais non la wulinga mate anja varadi war chena Joti Zedou Sebenekala ko o avion kono ndo nane o ye nafa min ɲɛ ka mbogo do Bamanji la Jahadimaw la Jɔn Sedi k'a dɔn Malidenw y'o ɲɛdɔn o k'i bɔ a la Jɔn Sedi k'a dɔn Mali yɛrɛ dugukolo tɛ bilen min y'an ka sɔrɔsikulu o tɛ taa yɔrɔ min na Jɔn Sedi n'i ye jateminɛ kɛ wulikajɔ ani ka taa Banani ni Surasɛgi 6 lamana dugu minnu na Mondoro Mura min ye Tesiti min ye André Bukari Jɔn Sedi k'a dɔn o wasara misali ye sabula Tariki Jɔn Sedi o nasɛbɛ do nataw la a ko n'i y'o b'o la Jɔn Sedi k'a dɔn wulikajɔ sanfɛ kuru ani sanfɛ kɛlɛli o ye nafa min ɲɛ Jɔn Sedi k'a dɔn dɔnna nka cɛdenw fana tali bi kɛ sababu ye min b'a to hali bi n'a ka bi baara bi ɲɛ min ye cɛden da ye maa 600 boɲango Jɔn Sedi k'a dɔn o de taara ka fara sɔrɔsikulu kan Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔn Sedi k'a dɔn lakana ka sabati a tɛ taa abada bɛnbɛnbɛn ani jateminɛ kɔ Jɔn Sedi k'a dɔn patrouille n'o ye ka yaala yɔrɔ minnu ka jan yɔrɔ minnu bi dibi la dingɛ kɔnɔnaw ni kungokolo min ye patrouille 100 ani 1 ni 500 ye Jɔn Sedi an ka sɔrɔsikulu y'o de kɛ nin waati suru in nin bɛɛ lajɛlen kun ye min ye ka taa Bamanji ɲini fo a ka daga kɔnɔ Jɔn Sedi fo a dogoyɔrɔ la a k'o kɛra sababu ɲuman ye sabula tɛgɛ dara ŋanaba min ka Bamanji la Jɔn Sedi k'a dɔn o fanga bonyana kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sogɛli ye premier ministre a ko i k'a dɔn u ma sigi Guazan opération kɛlɛtigi Jɔn Sedi k'a dɔn u ye wulikajɔ bolo min bolo da ka kɛlɛ bolo da Jɔn Sedi ka taa Bamanji ɲini fɔlɔ an kun sigi Bamanji de kɔnɔ u bɛna bin an kan Jɔn Sedi u bi wo kɔnɔ u bi taa ɲini o banna a ko Jɔn Sedi k'a dɔn hakiliw ka jigin n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sɔrɔsi bolofaraw ye Jɔn Sedi bi baara kɛ en synchronisation ɲɔgɔn fɛ cogo min a k'o y'o damata ye Mali yɛrɛ bi donni minɛ i ko bi farafinna yɛrɛ an bi bolo min kan Jɔn Sedi a jirala k'a fɔ an ka sɔrɔsiw de ye premier ye u ɲɔgɔn na tɛ ayiwa marifa min Afrique de l'Ouest premier wallahi ni tɛ miiri sigi ɲɔgɔn ɲɛ ma n'i ma Côte d'Ivoire I kan'o fɔ Côte d'Ivoire y'aw jama sigi dɛ u sirannenba de don an delila ka nin kulonkɛ kuma fɔ yan Alassane tɛ sɔnna sisan dɛ a yɛrɛ n k'a taara hélicoptère Tanzan nin kuma fɔ yan maa saba bɛ olu tɛ sɔnna bi jɔni Alassane Dramane Ouattara tɛ sɔnna Niger président Bazoum o tɛ sɔnna Macky Sall Sénégal o tɛ sɔnna wa nin bɛɛ taara kɛlɛkɛ avion de san koyi n bɛ min f'i ye dɛ u kɔnɔ ko Assimi bɛna taa o kama mais min f'i ye dɛ n'i y'a dan ne ma Russie min kɛ Ukraine na n b'olu ɲɔgɔnna de kɛ Niger de bi ja an somaw don o man di Assimi kulo la a t'o kɛ dɛ a t'o kɛ an somaw don an y'o bila an somaw don anw de ye CEDEAO ye o anw de ye nin bɛɛ don CEDEAO la o an de ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ CEDEAO ye Jɔn Sedi an ka maa dilannenw don Sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ Sogɛli ko kala Mayiga a bi tila kuma na tuma min Jɔn Sedi k'a don bi tɛgɛrɛ warabara a b'a fɔ a ma ban dɛ aw hakili tɛ nin don la wa min ye an ka sécurité Jɔn Sedi u ye wulikajɔ min kɛ Bamakɔ ani a bɔ poste kura minnu dilanna Jɔn Sedi k'a dɔn bɔdaw la min bɛ se ka to kɔlɔsiliw bi kɛ Jɔn Sedi k'a dɔn ani commissariat de police brigade de gendarmerie o yɔrɔ kura caman de dilanna Jɔn Sedi k'a dɔn o fana lahalayaw la min ye cɛ Banani ni 250 ye Jɔn Sedi k'a dɔn o farala polisi kan ani protection civile a ma ban dɛ Jɔn Sedi a ma ban dɛ a ko n'i hakili b'a la Marebugu Farabugu Jɔn Sedi k'a dɔn nin dagabana dugu ninnu minɛna Bamanji fɛ maa ti don maa ti bɔ sɔrɔsiw taara cɛnjala kɛ k'a bɔsiw la kɛnɛkolojala kan ka tila k'u ni kɛnɛ karaba Jɔn Sedi jɔnni ko Mali kɔnɔ k'o ma kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔn Sedi k'a dɔn don o don min ye Jahadima ye o bi bɔrɔnɔ de ye ko tiga premier ministre kɔni y'a jira Maliden n'an sɔnna an ka Malidenya ma k'a tila kɛ kelen ye Jɔn Sedi k'a dɔn maa murutilen tɛ banna dɛ nka n'an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye an bɛ fɛn o fɛn ɲini jamana in kɔnɔ Jɔn Sedi k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wa Mali jara ja dama Mali jara n ko ni Mali passeport b'i bolo walahi i y'a dɔn ne ni tunkarankew de bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u bɛ n wele don o don k'a fɔ n ye ni Mali passeport b'i bolo n'i y'a bɔ k'a da un peu plein petit une fois voilà n'i y'a bɔ k'a da police de frontière o frontière diɲɛ jamana o jamana na ils vont te poser la question tu es malien
o tuma maliyɛn kɛra suwara ko ye sa dɛ. merci don dɛmɛna aw ti taama o don dɛmɛna fa maa b'i mɔsɔn n'i ka passeport ye transition dɔn min dɛmɛna n'u taara jɔngun na bugɔ f'i b'i mɔsɔn non o waati Mali lagosira koyi an ko sabotage ni n'a kun nana i kun ko n'i ye maliyɛn ye wa ko he Mali a ye taa yen fɛ minnu bɛ t'u ka président yɛrɛ bugɔ palais la o de fɔra anw ma yan bon ma tɛmɛ sanga ne ko jɔnni t'a fɛ an ka nin fɔ dɛ sidi jumɛn t'a fɛ ne ka fɔ an bɛ sunkalo la dɛ mais non sabali sabali fɛn min waati mana na o ka kɛ an jiginna dingɛ kɔnɔ yan ka Mali kɛ fu ye ka maliden kɛ fu ye n'a fɔra ko an ɲɛ la bi jɔnni k'o kana fɔ dɛ bɛɛ ɲɛna dugu tun bɛ ci yan ka maa fa ka kɔnɔmaya bɛɛ fa k'olu ɲɛna ka taa bi sɔrɔsiw ka dugu la ka sɔrɔsi maa 100 maa 50 fa o kɛra yan o kɛra u bɛɛ ɲɛna u ma kuma Allah bi anw ye se sɔrɔ ko o tɛ ka ɲɛ dɛ k'o ti ɲɛ wa n'o sɛbɛkɔrɔ fɔ piyan doucement n dimina de koyi awa safurulayi limaniya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɔgɔla ne bɛ n tɛgɛ don an bɛ jakite an bɛ tɛmɛ n'a ye naam bi ye juma ye o awɔ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Prosper Ki nin y'ale ka sɛbɛn ye kabako Prosper ko mun Prosper Ki ko a ko i dabɔra ka se maa minnu ma jamana janfabaw ni jamana burujabaw kunun ko parti politique ba minnu n'olu ye jamana mara k'a tulu bɔ k'a bisi kana kɛ manganabaw ye ani kana kɛ gulokiba donnaw ye vɛsi donnaw ni karavati sirilaw a bɛɛ lajɛlen ye jamanadenw ka nafolo de ye a ko fɛn min ye jamanadenw ye u mangoyara wa n'ala ma jagɛ n'i y'a mɛn tubabukan na persona non grata o ye de k'a fɔ i se bɔra ko la o ye mangoyara ayi o tɛ o e y'a kuma fɔ k'a ɲɛ an y'i haramu jamana kɔnɔ a kɔrɔ persona non grata a kɔrɔ de y'o ye k'i kɛra surandɛrɛ ye i kɛra surandɛrɛ an t'a fɛ k'i y'a ɲɛ yɛrɛ la bilen ala jugu surandɛrɛ a kɔrɔ de y'o ye sɛbɛnnikɛla ko naam a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa caman bɛ minnu bɛ ka dunun ni bala gosi bi politiki bunna k'u kan n'u ka kɛku bɛɛ u senbɔ kuma sera sabula jamanadenw kekuyara n'i kɛra jamanadenw na san 31 jamu fanga min n'a kuma bi fɔ dɔw wɛrɛ ma ɲɛ parti politiki cɛruna fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka namara ni suɲɛli bingali ani jamana nafolo bosoni k'a kɛ maa damadɔ ta ye o de ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Prosper Ki ye a ko démocratie san 31 fɛn min ɲɛna i tulo ma jɔ farala faamaw ka sɔrɔ kan dɔ farala fandanw ka fandanya kan ko nin fila de ɲɛna bilhak a sabanan ye min ye lɔkɔliko ta tiɲɛna k'o dasi démocratie nana n'o de dɔ farala fandanw ka fandanya de kan wallahi dɔ farala waritigiw ka wari kan Allah naam sɛbɛnnikɛla ko a ko parti minnu ye fanga mara i tulo ma jɔ ADEMA PAIGJ san 1992 ka n'a bila 2002 la mandat 2 u y'o jaso nka ADEMA tile la i bɔra ka min fɔ o don dɛ Mali école ko jiginna dingɛ de kɔnɔ gawo sabula fɛn min ye yɛrɛsago kɛ ani fɛn min ye n tɛ kun tɛ ko la o de kɛra sababu ye ka Mali écoleso bɛɛ lajɛlen ban école ko yɛrɛ a kɛra kɛlɛ ni mankan don o don grève fo ka n'a tɔ kɛ marifa yɛrɛ de bi ci école la dɔ wɛrɛ tɛ sabula politiciens nan'u sen don AEM na ka u su ka bila ɲɔgɔn na ni ka jamana kalanko sigi a sentigɛ kan gaki sɛbɛnnikɛla ko nɔti o nana sugu bɛɛ nana sɔrɔ o la ko min ma note monétairement transmissible note sexuellement transmissible o ye jumɛn ye lɔkɔliden musoman walima cɛman i ma kalan i ti fɛn dɔn i cogo dɔn tu parles à un enseignant mais je le dis haut et fort qui ne le sait pas dans ce pays sans aucune retenue je le dis haut et fort. On va t'appliquer l'article 39. Hein? Pourquoi? Faut parler doucement. Article 39 est jumɛn? An ka loi kɛ. Laquelle? Wari ka d'an ma kɛ ni wari ma d'an ma an t'i denw kalan dɛ an bɛ article 39 k'i la han. Aya basɛ ni wari b'i bolo lɔkɔliden ni maître ka gɛrɛn kɛ walima monsieur ni lɔkɔliden ka yaala ɲɔgɔn fɛ récréation o yera nin o waati de la i bɛ wari di note bɛ d'i ma i bɛ passer. N'i ye mɔgɔtigi ye ala k'an kisi i bɛ sujet san i bɛ sujet san i bɛ passer au vu et au su de tout le monde i bɛ diplôme san i bɛ passer i bɛ diplôme san i bɛ passer o kɛra bagi walima défaut sujet de bɛ yaala denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o yera kabini ADEMA tile de la o kɛra o kɛra qui dit mieux
sɛbɛnnikɛla ko a ko baarakɛlaw ka sarako bolo o nana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka sara jiginin ka jaasi sɛbɛnnikɛla ko dɔ fara la diɲɛ gɛlɛya kan dɔ tɛ ka fara saraw kan o nana zonba kule ani magobɔ ko la caya baarakɛla yɛrɛ caman bɛ yen u bɛna biro dayɛlɛ ka kuran ni yelen minɛ u y'a sɔrɔ u bɔra pala u taara business la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'a secrétaire ye ani fɛn min y'a biro kɔnɔma baarakɛla caman bɛ yen u ka kɔngɔ falen de bɛ feerekɛfɛnw na n'u kɔni nana ministère ani fɛn min ye service daw la yɔrɔnin i b'u ye bureau ni bureau feere dabɔra wala dɔw yɛrɛ b'u ka bureau datugulen to ka don suguba kɔnɔ ka feere kɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana bira a k'o kɛra sababu ye fɛn min ye fandanya ye k'a juguya maa minnu bɛ n'olu ye politikimaw ye olu yɛrɛ nana jamanadenw kɔngɔ ka mana biri u ɲɛna ni k'u kɔngɔ fa wari bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko Adama Kile a kɛra nin de ye nka fɛn min ye Alifa Umaru Konare ale yɛrɛ bɛ fanga bila don min na a ye jɔngɔla fɔ a ko fɛn min ye fɛn caman ye o tiɲɛna a bolo wa a y'i bolosi fɛn min na k'o sɛbɛn tiɲɛna o ye kala ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ dun ye école maître ye sɛbɛnnikɛla ko a k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ale ka parti ye n'o ye Adama ye hali bi a bolo maana bɔlen bɛ dɛ k'u bi maa ɲini kɛ fɛn min ye fanga ye k'u b'a tɛgɛruma sɛbɛnnikɛla ko maa min bi Adama ɲɛmaya la bi Mari Manja Jara ministre kɔrɔdon a ye jɔyɔrɔ caman kɛ projet caman a y'i kɔngɔ fa ni k'a yɛrɛ bonya k'a kɛ ŋami sɛbɛnnikɛla ko nka halisa u ma fa dɛ u ko fo k'u niyɔrɔ d'u ma halisa Georges Seydou u niyɔrɔ bi d'u ma anw ti ɲinɛ a kɛra an baliku ɲɛna Georges Seydou société ba fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ ACITA PEMITA les grands actionnaires i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye politikiman ye c'est vrai va vérifier o tɛ kelen ye o ye kɛnɛkanko ye Georges Seydou société ba fɛn o fɛn créera n'u bɛ marché postuler Georges Seydou i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye ninnu da ye oui c'est vrai olu de bɛ marché di Georges Seydou wa olu de bɛ marché exécuter olu de b'a wari sara wari bɛ di olu de ma c'est les hommes politiques i ye jamana janfa de ye vérifie a dɔnnen don sa merci sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn dɔ ye parti dɔ ye ale fana bɛ dunungosi la ani balafɔ la ale tile banna sabula mangoya birifini birilen b'o kan bi farenna sagajigiba cɛbilen darame fɛn min ye seliba laya o makadi ye nka fɛn min ye parenna cɛbilen ka sagajigiba in a makago ni bakɔrɔnkuri ye sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ a k'u ye baara min kɛ jamanadenw na ani y'u jigi dingɛ min kɔnɔ o de don cɛbilen darame wulikajɔ ani cɛsiri ni jɔyɔrɔ caman a y'o sɔrɔ fɛn min ye jamana wari ye a y'i bolo k'a la ni k'a k'a sago ye sommet minnu labɛnna sommet France Afrique Senisad wulikajɔ caman bɛ yen cɛbilen yɛrɛ y'i kɔngɔ fa a ye caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ye jɔyɔrɔ caman kɛ kabi Alifa Kile Amadu Tumani Ture Kile fo kana se IBK Kile ma ministre des affaires étrangères faga foyi tɛ cɛbilen Darame a m'i ta sɔrɔ min na ni k'a cɛ ka k'a kun sɛbɛnnikɛla ko coup d'état bɛ kɛ waati min na 18 août 2020 ka IBK ka fanga bi cɛbilen o y'a sɔrɔ a da bi tulu la sabula IBK ka ministre ŋanaba kun don ko min ma ministre des affaires étrangères sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'a ka parti ye n'o ye sagajigiba ye a mangoyalen bɛ sabula maa minnu bɛ n'olu tun bi parti kofɔ n'olu kun makadi maître Amidu Jabate Yɔrɔ Jakite a cɛbilen Darame nin bɛɛ lajɛlen ye parti dɔw kɛ n'o ye senidi faso yiriwatɔ ye maître Muntaka ka parti nin bɛɛ lajɛlen y'i kɔngɔ fa jamana nafolo la wa a bɛɛ lajɛlen mangoyalen bɛ bi u kan ka taa retraite la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur min ye wulikajɔ ani cɛsiri caman kɛ cɛbilen Darame kɔfɛ a k'o ye Bokari Tereta ye Bokari Tereta a ko n'i hakili b'a la a ye wulikajɔ ani cɛsiri caman kɛ jɔyɔrɔ caman bɛ a y'o sɔrɔ jamana in kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale de wulilen bɛ k'i jɔ bi ni RPM ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ IBK sara a ti wuli tu ka fɛn min ye parti in ye a kɔsɛmɛnen bɛ maa min na o de ye Bokari Tereta ye Bokari Tereta fanga min n'o bina ni jamana jiginna dingɛ kɔnɔ surasiw fara jamanadenw fara jamana nafolo buru jara engrais feere la tera avion bina disi kan surasiw ka minɛn surfacturé la galon camanba den de tɛgɛra jamanadenw ye a ko fɛn min ye jamana ye ni k'a pi dugu ma pi RPM fɛnɛ a y'o baara kɛ ko ka kalafili ɲaami u binnen kɔfɛ ka su wuli k'o voter kalafili u binnen kɔfɛ ka taa kalafili bɛɛ lajɛlen lɔgɔbɛ cour constitutionnelle la diyagoya n'an di majorité sɔrɔ RPM y'o kɛ yan wa o kɔlɔlɔ de kɛra sababu ye fɛn min ye IBK ka fanga ye ni k'a yobo yaba sɛbɛnnikɛla ko RPM tile la u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka président n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ala ka hinɛ a denkɛni mandi min b'a bolo n'o ye Karimu Keita ye u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'o kɛ masakɛden ye diyagoya k'a kɛ député ye o ma dan o ma assemblée nafama yɔrɔ min bɛ yen n'o ye commission défense ye u y'o diyagoya ka bɛɛ bolo tunun k'i sen bɔ a la k'a di Karimu Nana Masumalen ma k'a to sunna na c'est pas la faute de Karim
Ngo RPM de y'a kɛ. RPM y'a kɛ u ka nafa de kama. Awɔ. Voilà. Karim ma maa si wajibiya. Ne y'a fɔ kabini a daminɛ yan o. N ko ni Karim m'i cogo dɔn u b'a nɛgɛ ka don ko la ka tila ka bɔ k'a to a la. wa filɛ. A ma ko ye. Mandat t'a nɔfɛ nin ye. Merci. A ye Mali haramu. Sɛbɛnnikɛla ko a tɔ bɛ yen. Keita n'o ye jamanakuntigi denkɛ ye. Tubabu kalan sɛbɛnnikɛla ko a ko fa in kɔni ale de kɛra den tiɲɛna ye. Ba fɛnɛ o t'a fɔ ko a dabila. Tubabukan na u ko sous le regard complaisant d'un père et d'une mère irresponsable. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Karimu Keita kɔni tariku b'o maa na sabula ale bi kɛ ka diɲɛmaa ladi ani jamanakuntigi den tɔw ladi. Sɛbɛnnikɛla ko Karimu kɔni kɛra a ko jenina a ɲɛ jenina taafan tɛ nafan tɛ RPM ka fanga minɛ ko juguya nafolo buruja ko juguya jamanadenw janfa ko juguya o de kɛra sababu ye n'a kɔlɔlɔ wulila Karimu Keita la sabu dɛgɛ siri bi bɔ karatɔ da n'o bɔra yen Docteur Umaru Mariko Sadi ko fɛn min ye badabada Umaru Mariko diɲɛ seleke naani bunakun kan bɛɛ ko Umaru Mariko a bi opposition na fanga si ma na n'o ɲɛna baara foyi ma kɛ jamana kɔnɔ n'o ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko ŋunuŋunu y'a jira k'a fɔ Umaru Mariko k'a bolilen bɛ a dogolen bɛ yɔrɔ min o ye Faransi ambassade ye fɛn min ye sɛbɛnnikɛlaw ye maa caman y'a jira k'a fɔ ko a dogolen bɛ yen a bolikun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dogo mini Faransi ambassade la Mali la yan awɔ selon les rumeurs Umaru Mariko se serait réfugié à l'ambassade de France après qu'il ait proféré des insultes graves contre les femmes. Bon, il y a allé faire un problème. On lui faisait trop confiance. Oui. Adi Nyangado de Tara Kanabo à Kadougula. Tu te rappelles? Quand ma délika Kolongelinze Kolonjeba ko député ti war soro. War min bi soro bulo sa ko na Adi Nyangado yoda. Adi yo davo. Ay batara émission nge kayra la ka Adi Nyangado neni. Adi Nyangado kera fama ye ka ale ye jɔyɔrɔ nunu sɔrɔ. Yala ale kɛra député ka sɔrɔ fɛn b'a bolo. Ale ye wari sɔrɔ député a y'a bɛɛ kɛ foraji. Kolonjɛbakaw ye ɲininkali kɛ ko o tuma wari de bɛ sɔrɔ député la a ko nin de b'a la kalo kalo san kɔnɔ a bɛ bɛn nin de ma san kɔnɔ miliyɔn hakɛ min bɛ sɔrɔ Kolonjɛbakaw y'a jate Umaru Mariko ye san hakɛ min kɛ député la kabini o kɛra a ka na bɔnna Ala politique maa kɔni n ko a bɛɛ de kelen ye u ye maakurata n'i kɔrɔkɛ ta Sidiki Ba Konate k'o bila député la a nɔ na a kɛra ten o ma garijɛgɛ de sɔrɔ n'o tɛ a kɛra ten Ala n ye nin fɔ a ye o politique ko la naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Umaru Mariko ye ale kɔni ma kɔrɔbaya don kelen si sabula a b'ale kɔnɔ k'a bɛ IEM na halisa sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a ta Général Musa Tarawele ka fanga na ka na Alifa Umaru Konate la fɛn min ye IBK ye ani fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ani ATT Umaru Mariko ye nin bɛɛ lajɛlen buruja ni k'u lagosi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Umaru Mariko ye lagosili ne nana ja kunfɛ sa f'a y'o k'a ka taama bolo a n'a kɛ kɛlɛkɛbere ye taafan tɛ nafan tɛ fɛn min kɔni ye Umaru Mariko ye a nana t'o la si nana jɛ kɔrɔ nana sɔrɔ parti yɛrɛ nana yoboyaba maa koloma bɛɛ lajɛlen y'i fo si ka bɔ a la k'a tɔ to Kayira baarakɛlaw dama ye sɛbɛnnikɛla ko Umaru Mariko Kayira baarakɛlaw n m'a fɔ dɛ cɛnin dɔ bɛ yen o n'a da jɛngɛnen ye Nuhu Keita ayi Nuhu Keita tɛ Nuhu Keita c'est un bon frère Kamara Batarama in o ye n ka jɔ de ye i bɛna n d'o ma sini sɔgɔma a ka soli k'i da kun na wa je retire c'est mot dɛ Kayira bɔ a la je retire merci a retire qui est fou de fou je retire non cɛnin Kamara in o da fiɲɛ bɔ cogo ma ye n'a ko sɔgɔma don o daba dungara Batarama belebele retire wa on retire voilà on retire merci naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Umaru Mariko ka parti a b'a tɔgɔkɔrɔ de bolo parti binna a mangoyalen bɛ jango a yɛrɛ donnen bɛ faso janfa min na ka boli ka t'i dogo Faransi ambassade la Mali armée ni k'o dɔgɔya kosɛbɛ wulikajɔ ni se min ni Mali armée y'o sɔrɔ Murakaw yɛrɛ ko bi ma k'u kan e min tɛ maa wɛrɛ ye f'i dalen bɛ Bamako yan kolokala kanfɔ la e bɛ se ka kɛ Murakaw fɛ ka tɛmɛ Murakaw yɛrɛ kan wa u ko maa ma sa u fɛ yen ko maa ma bi u kan e ko Bamako yan ko binkɛr'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a mɛn Umaru Mariko taari dogo Faransi ambassade la a bɛ financer yen de sabula se ani jigi banna ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ale fana mangoyalen bɛ sabula a ye chance min sɔrɔ assemblée kɔnɔna na o banna Kolonjɛbakaw ko u ka danaya tɛ Umaru Mariko kan bilen wa u ti kala ta ye sɛbɛnnikɛla ko hali gɛrɛn chef ya n'a y'a ɲini Kolonjɛba a t'a sɔrɔ a laban bɛ dugutigiya ɲini o dugutigiya a t'o sɔrɔ a t'o sɔrɔ a bɛ pan a kunna ayiwa naam a bɛ pan a kunna
sɛbɛnnikɛla ko Umaru Mariko a mangoya kun de ye nin ye o tuma fɛn min ye cɛma Hubert Kulubali ye ale fana bɛ wuli ka jɔ ni Dununfɔ ni Balafɔ la ale fana maa man di sɛbɛnnikɛla ko janfaba de yera ale nɔfɛ sabula ale yɛrɛ waati min n'a bɛ ministre de la défense la ka contrat sɛbɛn ka minɛn dɔw labɔ minɛn minnu bɛ n'u y'u san kun fɔlɔ la a bɛ t'o bila magasin kɔnɔ ka contrat langolo kɛ tuguni ka minɛn kura wari labɔ o tuma ka sɔrɔ ka minɛn kɔrɔlen bɔ ka di minɛn kelen sanko 2 a wari bɔko 2 sɛbɛnnikɛla ko n'a damanda dossier b'a nɔfɛ sariyatigiw ko fɛn min ye cɛma Hubert Kulubali ye n'an k'i ɲininka nin dossier la cugu ale ye telimani ta n da tɛ nin kuma na cɛkɔrɔba den don a ye telimani ta kaba ale ye telimani ta a ko a bɛ taa ci la ka na sɛbɛnnikɛla ko hali sini ale ma segin n bɛ taa ka na de ye Bamakɔ bonya o a ko a bɛ taa ka na sabali sa i t'a bila ten sa bon ninnu de bɛ ka Mali janfa jɔn ye nin sɛbɛn de ye Prosper a kunkolo ka ɲi koyi ale tɛ ɲinɛ ko kɔ de non mais Seydou non parlons bon ninnu de bɛ ka jamana lagosi Mali politique ni politique bɛ jamana tɔw ɲɛ politique kɔni ye Mali de a y'anw jigi de maa banna pewu ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn président sigi la sa a tɔ tora maa damadɔ de ye minnu kɔni bɛ yen Mamadou Igor Jara o ka ɲi Aliou Boubacar Diallo Aliou Boubacar awɔ ale jɔn ye e ye nin dɔ diɲɛ bɛɛ ye Aliou Boubacar Diallo Kayikaw ka Aliou Boubacar Diallo Sina Seydou Kayikaw ka député ya Sina Seydou député Seydou Kulubali i tɔgɔma e ko candidat potentiel ma ban ayi dɛ jɔnni bɛ yen Ahmed Demba Traoré Demba c'est qui biso ma dɔ ya Maître Demba. L'excellent avocat de l'URD. Oui. Maître Demba Traoré. Fɛn t'a fɛ sa. Fɛn ko tɛ sa ladiri ko de don. Fɛn ko don sa. Fɛn b'a kun. Mali vote tɛ se ka kɛ abada. C'est un avocat international. Mali vote tɛ kɛ abada. Ko c'est un avocat international. Au moins dɔɔnin ka k'i kun. Je me demande où est-ce qu'il va avoir les ressources. Wari bɛ yen. Ah oui, d'accord. Où est-ce que Soumala a eu les ressources? C'est pas à Kateria ou Théa. Johnny. Soumala Sissi. Bien sûr. À quelle relation? Demba a beaucoup de relations. Ah oui, d'accord. Oui. Bon. Non, pas du tout. Faut pas douter de mon grand frère. Il est potentiel présidentiable en République du Mali. Nga cɛ do. No tɛ sɔngɔ sa sugoro sɔngɔ ni min bɛ di. A y'o bɛɛ bila. Embargo ye ko tiɲɛ de. Mais sɔngɔ sa sungalo. A bɛ n wele sugoro sɔngɔ ni min di. O bɛɛ dabila la. Embargo de ye ko tiɲɛ. Embargo ye ko tiɲɛ. En un mot, 4 grands candidats potentiels. N'oublie pas. Qui? Boubou Cissé. URD. Boubou Cissé, URD. Effectivement. C'est un potentiel candidat. Un potentiel candidat. Oui. Oui. C'est un potentiel candidat. Oui. Je parle. Tiens, il y a le manabide. N'oublie pas aussi. Zélanadéo. Zélanadéo. Canada. Ah, Gadje. N'oublie pas aussi. Amini Kata Fangele. On dirait que il n'y a pas de. Mais n'oublie pas aussi. Qui? Ouseni Amion Guido. Poulo. Non. Amaye hali u ka sa jɛgɛ minɛ na ɲina an ma taa non o bila an tɛ ka taa faso la kabini ale kɔni ko k'u bɛna taa ale fa ko dɔ bɛna taa ale fa a ɲininkara k'a sɛgɛsɛgɛ ko cɛma Ibari de y'a fɔ a ye cɛma yɛrɛ tɛ Mali la o yɛrɛ tɛ Mali la non i m'a ye dɛ an ka taa duwafɛ la dɔɔnin n'o tɛ c'est pas la peine. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Faso kanu na Joni Basidi Dambele Marakalakaw ka den Wura 12-12 faso ka d'a ye awɔ Wura 12-12 Wura 12-12 ɲininka ko mun na n y'a ka vidéo ye a ko kabi transition daminɛ na dɔrɔmɛ 1 marché ale m'a kɛ Mali la nka an bɛɛ ka jɛ ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ sabu u bɛ ka min kɛ o ye Mali ka indépendance de ye lui il est dedans a ye dɔ di yan a ye jɔn ma n ko a ye dɔ di wa jɔnni ma e ma k'a ko ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n ko a ye dɔ di wa a ye caman n ko compte dayɛlɛlen bɛ BDM na n'a bɛ fɛn kɛ a b'a kɛ dogo de la Wura 12-12 Marakalakaw ka den n dɔgɔnin don i dɔgɔnin don an bɛ bɔ fankelen Kamalen Zarama don awɔ Fonizere don wa faso kanuna don de o fara a kan Wura Cissé
ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko masasi ko an ka taa cɛnfala mun bɛ dugukolo yuruguyurugu ani bɔsindigi la Jean Sedi k'a dɔn mɔɔw t'u miiri bilen balimaya ma an ye kelen ye walima an bɔra kɔnɔwolo kelen na walima karisa de ye ne wolo Jean Sedi k'a dɔn dugukolo yuruguyurugu k'a dɔn a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten a ko cɛnfala Jean Sedi i k'a dɔn ala ka hinɛ Salike Diko narakado i k'a dɔn ayiwa a kun ye munumunu salo caman kɛ a laban a sigiyɔrɔ nana bɛn cɛnfala ma a bi san caman bɔ i k'a dɔn saya yɛrɛ nana se dankɔrɔba in ma cɛnfala nka o y'a sɔrɔ a kun ye foro belebeleba dɔ bin hectare 2 ani tila Jean Sedi k'a dɔn hectare 2 ni tila in i k'a dɔn a bɛ to k'i dama kasi ala la i k'a dɔn a bi foro in a b'a baara kɛ fo ka taa se a ka faatuli ma foro in kɔni a y'a lakana ni k'a mara ka bila denw ɲɛ Jean Sedi k'a dɔn tuma min n'a fatura i k'a dɔn o y'a sɔrɔ denw ka dɔgɔn den bɛɛ lajɛlen buruburunin ye fitinin u tɛ se ka ayiwa baara kɛ u tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ yatimɛden ninnu Jean Sedi k'a dɔn a dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen i k'a dɔn o ye faatulen mɛn o tɔgɔ de ko Mansuru Diko yɛrɛ sigilen kun bɛ Côte d'Ivoire jamana na Mansuru Diko o fana ye ala minɛ ka ko bɛɛ lajɛlen bila n balimakɛ fatura a bolofɛnw a n'a ka denbaya n bɛ taa mɔkili d'u la Jean Sedi o kɛra o nakun ye a bɛ n ɲininka Bamakɔ a ye sinjiya kɛ i k'a dɔn a nanen a taara i wakili don foro in na Jean Sedi k'a dɔn ka baara kɛ gɛlɛya n'a ka gɛlɛya tɛ ban Mansuru Diko kɔni min ye dɔgɔkɛ o fana labanna min ye hectare 1 ye k'o kɔni feere foro in na Jean Sedi k'a dɔn a sabula gɛlɛya caman dara ɲɔgɔn kan waasa i k'a dɔn fiɲɛbɔ da bɛ sɔrɔ foro tɔ tora hectare 1 ani tila Jean Sedi maa ti to si ye dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a wulikajɔw ni jateminɛw na o fana i k'a dɔn ayiwa ala ka ko nana so o fana ma i n'a fɔ kɔrɔkɛ fatura Salike Jean Sedi sɛbɛnnikɛla ko Mansuru Diko kɔni kabini a banana i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye ani wulikajɔw nana kɛ Jean Sedi sabula ayiwa bana in ma ko a la a laban fatura Gabriel Ture la a fatura don min kunnafoni dili Mansuru Diko i k'a dɔn ayiwa Audu min ye Mohamed Diko ye o y'a denkɛ kɔrɔba ye n y'a dɔn ça veut denkɛ fasanen de bɛ wuli sisan min ye a denkɛ fɔlɔ ye o tɔgɔ de ko Mohamed Diko Mohamed Diko kɔni k'a mɛn fa fatura kabini janajaw ma kɛ a wulila ka sin ka taa fa ka dakari a b'a dɔn ayiwa du sɛbɛnw ni papiye nafama caman maralen bɛ ka sin k'i kɔngɔ fa la ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye Jean Sedi k'a dɔn u nana janajaw kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye Mohamed Diko bɛna mun kɛ Jean Sedi k'a dɔn n fa kɔrɔkɛ ka yɔrɔ ye nin ye n fa de ye wakili don foro in na Jean Sedi ale ka hakilina ma ko ye o yɔrɔ bɛɛ ale nani kɛ ayiwa yɔrɔ in feereli ko de kan Jean Sedi k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ Mohamed Diko kɔni nana wulikajɔ bolo da u y'a ɲininka ka dɛsɛ sabula sɛbɛnkow ni ayiwa ɲininkaliw nana bolo da Jean Sedi k'a dɔn a ma jɔ a la ɲɛ ma sɔrɔ a la nka min kɔni ye hakilinaw ye ani jateminɛw nana jira sa k'a fɔ Mohamed bɛna mun kɛ Jean Sedi k'a dɔn a dugukolo min ni fa yɛrɛ sara k'o fana to ale yɛrɛ wolofa ta tɛ koyi Jean Sedi k'a dɔn Salike Diko de ta tɛ wa Salike Diko de ta yɔrɔ ye o de dɔgɔkɛ o denw bɛ yen Salike Diko denw bɛ yen o de sara o fɔlɔ de sara o de ta ye dugukolo yɛrɛ o dɔgɔkɛ Mansuru Diko de nana yɔrɔ in da o fana sara o denkɛ fɔlɔ de nana papiye bɛɛ lajɛlen ta k'o don a kɔngɔ la o bɛ k'ale ta ye cogo di Jean Sedi sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Diko bɛna mun kɛ Jean Sedi k'a dɔn a nana ŋanamu boloda fa bɛɛ lajɛlen la Cɛnfala Jean Sedi k'a dɔn Cɛnfala sous-préfet o tɔgɔ de ko Boubacar Tarawele a taara don kan Jean Sedi k'a dɔn ayiwa maire a taara don kan géomètre dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ko Alu Mohamed Diko a taara o fana ŋanamu ka don ko la Jean Sedi k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni da di mun n'a fɛ sa min ye sɛbɛnfuraw ye u nana olu ɲaami ka kalabaso Jean Sedi k'a dɔn a nana yɔrɔ morcelilen Jean Sedi k'a dɔn a baara k'a kɔ a nɛmu a b'a feere cogo min a b'a feere ten sɛbɛnnikɛla ko u tora o damada de la a dɔgɔkɛ nin bɛ yen min da ye ko Cheikhine Diko sabula a baara ka yɔrɔ in morcele Jean Sedi a bɛ n'a fɔ a ye kelen di dɔw ma i k'a dɔn yɔrɔ in morcele dɔ de kɔni nana i da suɲɛ k'a fɔ dɔgɔkɛ ye Cheikhine Diko ye Cheikhine aw kɔni hali a fa ma sa fɔlɔ min ye awa nin foro in ye a talen bɛ don a la k'a bɛɛ burusa o ko k'ale tɛ fɛn kalama a la o kuma ale na ɲininkali kɛ o de laban nana kunnafoni di denbaya tɔ ma k'olu ladɔnniya Jean Sedi k'a dɔn mankan nana wuli o yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min kɔni ye hakilinaw ye ani jateminɛw nana jira k'a fɔ min ye dugukolo min n'a bara k'a boso Jean Sedi k'a dɔn haraba i k'a dɔn kuma kelen da
taa kelen den n'a m'a fɔ ko ayiwa nin yɔrɔ in y'i ta ye ne tun bɛna ka yɔrɔ feere de ka se k'a ka so jɔ walima ka soden kelen don a la a bɛɛ nkalon Sodi k'a dɔn sɔmi kɛra min na a ye caman feere a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔn Sodi k'a dɔn ko in nana bɔ a na nkalon nana da kɛnɛ kan minnu yɛrɛ ye tiɲɛ minnu yɛrɛ ta ye yɔrɔ ye n'olu de ye a salike dikodenw ye Jɔn Sodi k'a dɔn olu fana laban nana bɔ kɛnɛ ma olu ko k'an tɛ sɔn k'a fɔ e bɛna nin kɛ e bɛna nin kɛ Jɔn Sodi k'a dɔn olu ma jɛn n'a ye sɛbɛnnikɛla ko mankan kɔni wulila sa i b'a dɔn nin ko in mana kɛ cogo o cogo maa dɔw bɛ ko in kalama a kɛra minnu ɲɛna Jɔn Sodi i k'a dɔn mankan kɔni wulila ka jɔ kɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko min ye mɔgɔ kamana gan préfet maire ka taa fara géométrie kan olu bɛ se ka taa fara nin jɛ in kan nin ɲɛnamu na cogo di Jɔn Sodi k'a dɔn ko tiɲɛ don k'ale kun ye dɔ di ninnu bɛɛ ma o ka k'u sara ye nka an bɛ don min na ko bi ko in kɔni ni Ala ma jan kɛ Jɔn Sodi n'u ma se ka fɔ kɛ balimaya la ka a ko dilan a ko laban a bɛ taa tribunal la n'a dun taara tribunal la i k'a dɔn Mohamed Diko a laban i k'a dɔn a bɛ taa kaso la préfet ni maire bɛɛ bɛ taa kaso la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ révélation kɔnɔ masasi ka fasiri don dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le providentiel fasiriba n'o ye tile fasu cɛnu ye nin y'a ka sɛbɛn ye tile fasu cɛnu ko dandɛmɛnko de bɛ sɛ ɲɛji bɔ Africa Blue Television an kɔrɔkɛ n'o ye Siribe ye jɔnni b'a fɛ ka taa ba Siribe nanama sumalen ma a da tɛ kuma na a ka kotise maa ma ni ka taa mun sɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Ismaël Siribe ale de ye Africa Blue Network ale de y'o ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla ko nin baarakɛlaba ye min ye farafinna bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔnna ni teleso sanumaw ye teleso min n'a ti bin maa kan a ti maa buruja sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Siribe ye a nin ko in min ni gwɛlɛya selen b'a ma gwɛlɛya in kɔni ye dantɛmɛwale ani bingali kɛnɛ kasɛkɛsɛ da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ka hakililajigin kɛ juin kalo san 2008 a ko fɛn min ye Africa Blue Network n'a ɲɛma ye Ismaël Siribe ye a y'a sɔrɔ jamana bolo nin kɛnɛ in hectare 2 Kati Sanafara wa jamana yɛrɛ ye titre foncier bɔ a la ka d'a ma min numéro ye 22 756 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ani Siribe waati min a bɛ Africa Blue sigi u ye bɛnkan kɛ jamana yɛrɛ de y'a bila a ka clause la k'a fɔ a bɛ yɔrɔ in baara fɛn min ye a ka nafolo ye a b'a don a la k'a kunnɔmɔ gosi fo ka se miliyari hakɛ dɔ la sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ Siribe ye ɲa dɔn baarakɛla don o yɔrɔnin bɛɛ a ye wulikajɔ daminɛ télévision ko tuma walakata fɛn min ye nafolo ye a y'o don télévision minɛnw na ka n'a bɛɛ lajɛlen turu katisira la Sanafara i bɛ Africa Blue ka antenne baw yɔrɔ min na yen don i kini fɛ n'i tɛmɛna Berewuruziw ka kayi na i kini fɛ i bɛ antenne baw yɔrɔ min yen de don n b'a dɔn anw ta tɛ yan voilà ne ni Siribe tɛ société la jamais tu n'es qu'un simple animateur africain ni Siribe ye société la ka bɔ a la mi ah bon tu n'es qu'un simple courtier ah bon i bɛna n b'o fana na i t'a la an ka yɔrɔ don an bɛɛ ka yɔrɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko Siribe nana ka na baara kɛ yɔrɔ in na i tulo ma jɔ CFA wari miliyari 3 a ka ca a ka ca o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ta k'a lajɛ fɛn min ye Africa Blue a nana nuturo fɛn min ye kunnafoni ye k'a cɛru fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara a donnama kama fɛn min ye Malitigiw ye a bɛɛ lajɛlen ko Siribe kɔni a ye Mali bɔ fiɲɛ na sabula fɛn min ye farafinna y'u kala ɲɔgɔn na télévision panafricaine continent africain k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye télésoba in a y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye télévision wɛrɛw ye maa caman na ni ɲɛma da Africa Blue de ma ni ka téléso caya Mali la sɛbɛnnikɛla ko a ko Ismaël Siribe waati min n'a bɛ nisɔndiya la a sigilen bɛ k'a fɔ télévision ko a bɛna walankata sabu ko min ma TNT Sat n'o ye télévision terrestre numérique a nana ka n'o baaraw daminɛ CFA wari miliyari caman baden a taar'o don minɛn na tuguni ka na n'u turu yɔrɔ in na a bɛ filɛ min na dɛ don dɔ cɛ dɔ sina ka na ten ni UC ko ale ye UC maître Lazare Meme Kone papier b'a bolo Bulldozer dalen b'a kɔ ka ni ɲɛsin Siribe ka titre ma yɔrɔ min bɛ ni minɛnw ma jɔ o yɔrɔ la fan dɔ in ye bureau yɔrɔ min bɛ n'o ma jɔba dɛ a sina ka na ni mansin ye ten sɔgɔmada joona fɛ ka na mansin kɛ kogo la ten k'a binni daminɛ a ye kojugu kɛ Africa Blue Siribe ko mun de kɛra Siribe bɛna waati min o y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka kan gendarmew cɛ olu kɛn bɛ ka yɔrɔ fin gendarmew na i b'a fɔ Dide sɛbɛnnikɛla ko Siribe ko mun de kɛra o tuma fɛn min ye gɔlɔsi ye UC sina ka gɔlɔsi d'a ma ko kiiri tigɛra sur un titre ale ko kiiri tigɛra
mun giri y'o ye ne ni maa ma ne wele kiri la n ma taa polisi la hali maa ma convocation di yan kiri bi tigɛ cogo di ma ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko kiri tigɛra Sidibe nana gɔrɔsi minɛ k'a lajɛ kiri dɔ tɛmɛnen bɛ cɛ 2 ni ɲɔgɔn cɛ dɔ tɔ a ko Mamadu Ɲare kelen dɔ o ye Bakɔrɔba Ɲare ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Adama Zantigi Tarawele ale de fana ye kɛlɛ in kɛba ye a nana kiri kɔni laɲini Ɲarelakaw fɛ k'a fɔ fɛn min ye yɔrɔ ye n'o ye hectare 60 ye k'o dugukolo ba ale bolo o b'ale bolo yɔrɔ min na i b'o dɔn wa Mɛgɛn Sikɔrɔ e Mɛgɛn Sikɔrɔ dɔn wa Sikɔrɔni a bɛ fɔ o de ma Mɛgɛn Sikɔrɔ Mɛgɛn Sikɔrɔ ko b'ale bolo Mɛgɛn Sikɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko b'ale bolo Mɛgɛn Sikɔrɔ o yɔrɔ fana bɛ Kati fɛ ko hectare 60 de b'ale bolo Mɛgɛn Sikɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko hectare 60 ale ni min bɛ ɲɔgɔn na ale kɔni ye se sɔrɔ o gɔrɔsi b'a bolo o tuma fɛn min ye ale sariya ko o tuma ale ka yɔrɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ a k'a bɛɛ lajɛlen ci ni k'a bɛɛ lajɛlen ta sɛbɛnnikɛla ko a pannen filɛ nin ye Sikɔrɔni kunna ka pan point G kunna ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Kati sira la k'a ka yɔrɔ dɔ y'o ye mais après Sidibe ka yɔrɔ dama to yɔrɔ in na koyi prince dɔ bɛ yen est-ce que ENA fana ma dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen nouvelle ENA bɛ yen CFCD bɛ yen centre de formation des collectivités territoriales o bɛ yen voilà CTDEC bɛ yen centre de l'état civil kartininaw bi dilan yɔrɔ min na o bɛ yen direction baden de bɛ yen o yɔrɔ in bɛɛ la e ma yɔrɔ si ye fo Sidibe ka yɔrɔ o y'o yɔrɔ ye o ɲɛdɔnna da ye so minnu bɛ yen maa gansan minnu ka so bɛ yen personnel ka ca étage min bɛ yen danda la mais a panna nin bɛɛ de kunna ka n'i kɛ Sidibe ka kogo ka wow k'a ci a t'a se fila sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye yɔrɔ min ji k'a fɔ ko fɛn min ye fatiɲɛ ye k'o don ale bolo ko min ma titre de propriété k'o de b'ale bolo ko tribunal ye kiri ja la Kati o tribunal fɛn min ye Sidibe ye a ma bɔ kiri kalama a t'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Ɲare ani Zantigi ni ɲɔgɔn cɛ Adama Zantigi ni ɲɔgɔn cɛ yala dɛgɛ sisi bɛ na bɔ karatɔ da cogo jumɛn Sidibe ko a ko n ka titre foncier bɛ n bolo n m'a sɔrɔ dogo la jamana yɛrɛ de ye titre foncier di yan a numéro ye 27 756 ye kabi 2006 titre foncier bɛ n bolo wa a bɛ Africa Blue de tɔgɔ la ne ye baara kɛ yɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ko fɛn min ye so in ye a jɔra a bi san yiri ka bɔ maa si mana ka na ne ɲininka do kelen da kelen n ma wele kiri la n sigilen nana ma sumalen ka na papier jira n na o yɔrɔnin bɛɛ ka na sin ka na so cili daminɛ Sidibe ko dan tɛmɛna kojugu a ko fɛn min ye ale ka titre ye o b'a bolo a ma fɔ titre ye fo ye titre ma annulé a ma fɔ fiɲɛ bɛ titre la maa dɔ kana nana ma sumalen titre bɛ yɔrɔ min na ka n'o ci ko ti cɛkɔnɔba dimi ko nin kelen y'a tɔɔrɔ a b'a tɔɔrɔ ko bi bɔ a la Sidibe yɛrɛ dun ye kɛlɛkɛla min ye ko bi bɔ a la dɛ la hawla sɛbɛnnikɛla ko bi bɔ a la Africa Blue Sidibe a ye sariyatigiw wele o yɔrɔ bɛɛ olu ko maa min kɔni ye nin baara in kɛ min bɛ k'a fɔ yɔrɔ y'a ta ye o IC min ye baara kɛ a ko a bɛɛ lajɛlen bi sɔn ka taa kaso la sabula article 125 RGO article 313 code pénal sariyakisɛw a n'a taabolo n'a nabolo bɛɛ n'ala ma jagɛ fɛn min ye Bakɔrɔba Ɲare Mamadu Ɲare ka taa fara fɛn min ye u n'u nɔnɔw kan Sidibe a bi sɔn ka ni ko in dara bɔgɔ jɛnen kan kiri bi sɔn k'u wele ni k'u datugu sabula u taara bi yɔrɔ min kan yɔrɔ in tigi jɛlen bɛ sɛbɛnfura b'a la sɛbɛnfura jɛlen bɛ fɛn min ye Sidibe a ka titre nɔgɔ foyi t'a la wa a ma annulé a ye nafolo don yɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen ɲa jɔn bɛ se ka Africa Blue yɔrɔ in ye Sidibe yɛrɛ bɛ taa baara kɛ yɔrɔ in na waati min na bɛɛ ko fa b'a la 2008 o y'a sɔrɔ maa ti yɔrɔ min fɛ a bɛɛ sa ni fɛn kirikaraw ye sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ baara la ɲɛna yɔrɔ nafolo donn'a la fo ka se CFA wari miliyari 3 ani kɔ ma maa dɔ ka wuli nanama sumalen fɛn min ye papier langolo dɔ ye ko gɔrɔsi bɛ n bolo ka t'o bɔ k'o bi sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana faamaw ye u yɛrɛ man k'u sigi fiyewu ni ɲɔgɔn na ka kɛ Africa Blue la jaa ko Sidibe faso kanuna don ko wuli o wuli jamana jigin o jigin dingɛ kɔnɔ Africa Blue bi fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana bi bɔ dingɛ na wallahi sɛbɛnnikɛla ko hali ka da débat di dimanche ma kuma nafama minnu bi fɔ Mali jɔ kuma ni Mali ɲɛtaa kumaw ani farafinna kalali ɲɔgɔnna kuma minnu bi fɔ Africa Blue jɔyɔrɔ n'a ka wuli ka jɔ Sidibe ye cɛsiri min kɛ kunnafoni cɛrinin na ani jamanadenw farali la ɲɔgɔn kan ani nin man kan jamana kana kɛ fitiriwale ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Asimi Goyita n'a kulo ye nin mɛn a kan ka wuli joona ka nin ko in ɲɛɲini Sidibe ka tiɲɛ bɛ se ka segin a ma cogo min sabula u ye se bɛɛ de b'a ye a y'a mɛn o Asimi Goyita y'a mɛn a mɛnna wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ histoire dɔ kɛra yɔrɔ kelen in na centimètre kɛrɛ la cɛ dɔ nana ko a bi maaw ka yɔrɔ sa u k'u ka yɔrɔ ti feere a taara munumunu dɔrɔn ka taa titiri b'u ka yɔrɔ bɛɛ la ka na kogo kɛ k'u ka so koli jamana in dugukolo ko ala k'an ni silamɛw kisi k'u ka so koli wa tribunal ye papier d'a ma fɛnɛ a kasibaatɔ dutigiw caman kasibaatɔ u taar'u sigi Asimi ka da la k'a kɛ kasi n b'o kalama
Asimi mun f'o la de bi y'a to a ka segin o ma tabarikala wa Sidibe ta in bi k'o ɲɔgɔnna ye a kana siga a bi segin a ma n'a kana siga a bi segin a ma Jean Cissé nin ye an ye min bɔ providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Cissé k'a dɔn waati n'a ka waati ma se hali ni sɛbɛnfura tɔnin bɛ an bɛ bi ta in bila sabula jumana ta waati sera bi ta an b'a bila yan nka sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an n'a da Mali faamaw tulo kan kɛrɛnkɛrɛnyana gendarmerie ka bolofara min bɛ Kita ani Kayi mara la k'a fɔ Filadugu dugu min bɛ yen n'o ye Mɔrɔmɔrɔ ye binkani digir'u la ataki digir'u la sabula a bi tarata kun fila bɔ bandiw de bi don dugu kɔnɔ sugu donya ka sugu koli ka bɛɛ da i disi kan k'u mɔmɔ ka taa n'u bololafɛ ye o m'u bɔ tuguni ka tila ka don dugu kɔnɔ se bɛ maa minnu ye misitigi ye minnu ye bitigitigi ye k'i da i disi ka miliyɔn 5 miliyɔn 4 n'i m'a di u b'i kun ci u bɛ taa tilegan bilen fɛ Mɔrɔmɔrɔ a ma wuli ka jɔ kan ka bolo radio so min bɛ yen n'o ye Ngolo Ɲare ni bɛɛ ko a ma Galawu radio Sewa Filadugu ale de ye kibaruya dan gulo kan Amadu Jakite o t'aw ka yɔrɔ ye de Filadugu Mɔrɔmɔrɔ i ye man di dɛ Amadu b'o fanfɛla in de Amadu de Birigo ah bon ni faamaw ma fɛrɛ kɛ ka gendarmerie bila ka taa u ka taa dugu Larawe jango sugu donyaw a ko juguyalen don kuma ɲɛna o kɛlen b'anw yɛrɛ fɛ yen nɛgɛla a fɔ safuru la yen ne de bɛ k'a f'i ye à 45 km de toi ici hein bandiw de bi t'u da maaw ɲɛ ntɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛla ani Mariko ni Kulubalibugu cɛ u taar'u da maaw ɲɛ sugu taalaw segintɔ u bɛ bɔ min kalama popop popop u ye maa kelen da joli la k'u bololafɛn bɛɛ ta ka taa n'a ye poste de gendarmerie bɛ nɛgɛla mais jama ka dɔgɔ maa 4 maa 5 sigilen bɛ poste la bandiw armée bɛ tu kɔnɔ a ka ɲi faamaw y'a mɛn sa a ɲɛ ka ɲini han a ɲɛ ka ɲini Jean Cissé du n'a fɔra maa min ma k'i ka nɔnɔkɛnɛ kɛ sarakati ye n'i ma nɔnɔkɛnɛ sɔgɔmadafɛ biri sɔrɔ nɔnɔmugu mixwell ɲini sabula fɛn o fɛn n'a bɛ nɔnɔkɛnɛ na a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ mixwell la mixwell kɛ i ka daraka ye a k'i ka dɛgɛ la nɔnɔkɛnɛ mago bɛ ɲɛ fɛn o fɛn na ale b'o jɔyɔrɔ fa mixwell i k'a dɔn min ye ayiwa a fitinin bɛɛ a belebeleba yɛrɛ bɛɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i ja ɲininkali kɛ a bɛ sɔrɔ yen mixwell e t'a ɲɛdɔn fɛn dɔ bɛ mixwell la ni suguri dunnen kɔfɛ i b'a kɛ ji de la k'a min c'est riche sɔnkunan jiminɔgɔ ani kanja a b'o bɛɛ de tɛgɛ riche et crémeux riche et crémeux crémeux min b'a la dɛ o de b'i sɔn suma fo ka sun tigɛ mixwell je connais ça o a banna ɲinan ye san 5 ye n bɛ mixwell kan a mi dɛ ne b'a 5 kiloni de san wa a ka ɲi cɛkɔrɔba ma babilen bɛ mixwell de